ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marinir Brigade Pengawal terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marinir Brigade Pengawal terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan angkatan. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut.
Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Bro-Terhol. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus. Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan Dnepr Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM.
применяли в ходе удара вооружения неуправляемые ракеты НАРС-8. После нанесения огневого поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk, Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat.
Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara terpisah ke 82 angkatan bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОВ-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСО. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение, освободили железнодорожную станцию Выемка, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер»,
26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТ-Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Bro-Terhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus. Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata Angkatan Bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan.
Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Bro-Terhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk.
Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sarp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСО. Противник потерял до 535 военнослужащих,
2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубица М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina.
Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom angkatan bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan angkatan bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara terpisah ke 82 angkatan bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155-мм гаубицу М777, 155-мм гаубицу М198, 2 155-мм гаубицы FH-70, 152-мм гаубицу Д-20, 2 122-мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригадой территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как мы отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sarp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского,
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155-мм гаубицу М777, 155-мм гаубицу М198, 2 155-мм гаубицы FH-70, 152-мм гаубицу Д-20, 2 122-мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Причистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСО. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского, а
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригадой территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Причистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sarp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Bro-Terhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155-мм гаубицу М777, 155-мм гаубицу М198, 2 155-мм гаубицы FH-70, 152-мм гаубицу Д-20, 2 122-мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригадой территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sarp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami. Namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155-мм гаубицу М777, 155-мм гаубицу М198, 2 155-мм гаубицы FH-70, 152-мм гаубицу Д-20, 2 122-мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhood. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубица М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155-мм гаубицу М777, 155-мм гаубицу М198, 2 155-мм гаубицы FH-70, 152-мм гаубицу Д-20, 2 122-мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sarp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригадой территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Bro-Terhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригадой территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sarp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубица М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригадой территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Bro-Terhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубица М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Bro-Terhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Bro-Terhol. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Bro-Terhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригадой территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения огневого поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sarp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригадой территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami. Namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и техники 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Bro-Terhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155-мм гаубицу М777, 155-мм гаубицу М198, 2 155-мм гаубицы FH-70, 152-мм гаубицу Д-20, 2 122-мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Причистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригадой территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригадой территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sarp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155-мм гаубицу М777, 155-мм гаубицу М198, 2 155-мм гаубицы FH-70, 152-мм гаубицу Д-20, 2 122-мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица М100Б, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Bro-Terhok. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155-мм гаубицу М777, 155-мм гаубицу М198, 2 155-мм гаубицы FH-70, 152-мм гаубицу Д-20, 2 122-мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригадой территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Причистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sarp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригадой территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу М198, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б, 152 мм пушка «Гиацинт-Б», 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Причистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhod. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 15-го пограничного отряда в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки ОС-Запад заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Глушковки, Григоровки, Стельмаховки, Невского и Торского.
Отражены две контратаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 7 боевых бронированных машин «Казак», 5 пикапов, 155 мм гаубицу М198, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены 7 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Освободили железнодорожную станцию Выемка. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й 72-й механизированных, 72-й десантно-штурмовой, 27-й реактивной артиллерийской бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, 6 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 155-мм гаубицу М777, 155-мм гаубицу М198, 2 155-мм гаубицы FH-70, 152-мм гаубицу Д-20, 2 122-мм гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Химарс» и 49 беспилотных летательных аппаратов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артемово. Нанесено поражение формированием 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й бригады территориальной обороны в районах Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего. Отражены 8 контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й Егицкой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Козак», 4 автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица М100Б, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 106-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Долинки, Пречистовки и Великой Новоселки. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», гаубицу Д-30, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны в районах Новоданиловки, Тягинки и Каменского. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 5 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus.
Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Brodterhot. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Awak artileri berat Howitzer Gyatsin B kelompok pasukan NEP Rusia menghancurkan posisi senjata angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di sabuk hutan di wilayah Zaporozhye. Target terdeteksi oleh pengintaian udara pada jarak lebih dari 20 km dari garis depan. Pasukan artileri dengan cepat mengarahkan senjatanya ke sasaran dan menghancurkannya dengan tembakan cepat. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, menurut saya. Mereka menempatkan target di area tersebut. Kami bekerja dengan zeroing, total, 5 buah, 3, tepat sasaran, kata Komandan Senjata dengan tanda panggil, Kisly. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Rekaman lain, awak mortir 120 mm Korps Marinir Armada Pasifik menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Mortir 120 mm adalah artileri jarak pendek. Untuk mencapai target, kru harus berada sedekat mungkin dengan musuh. Fragmentasi dengan daya ledak tinggi dan ranjau pembakar digunakan untuk menghancurkan benteng musuh. Отработали как на отлично, я считаю. В район цели положили. Отработали очень неплохо. Получается, с пристрелкой отработали в общем 5 штук, но 3 в цель. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Sudzha berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Sudzha. Sudzha adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudzha dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Bro-Terhoak. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus.
Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami, namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan